नमस्कार जय माँ समलेश्वरी मुरिता किचन को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। चलतु नंदनकानन भिडियो आपण मानक किसी देखी आउ कि रही जाइला मुझे आपण मानक यही भिडियो दे दूँगी। मो भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखूँ। जदि आपण मानक भल लगी है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करदे। आदि किए नुआ आसवे मोर भिडियो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइदेवे जहाँद्वारा मोर अपलोड होता नुआ नुआ भिडियो आप सर्वप्रथम देखिपारे। तेज चलतु देखा आज भिडियो। बापुला तप्पाट तप्पाट अमुक खाइदे भने हो मनुष्य मात्र खाइन्छ दुईटा खाइबे त कने तेरे पाटी ता ओइ गला भाला पसिला भित्र पसिला ये घास रही ये कंक्रीट ऊपर घास दौती खाईना जाती पेट पूर्ण चलो 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 ময়ূর দেখো এই পারে আছে ছিড়ে তোর মামুর ফটো হ্যাঁ मम्मी जो मामूर फोटो तू मोबाइल दे देनी लुनेर बनेर एटा आमे पुरी रु आसली मोर से अपा को आसली तापर मो अपा झियो हर को आसी देखंतु नाको एंट्रांस एटा बिसीपाली रे एपटे तक सीढ़ी पैसा जीवा आवता एपटे डाइनिंग एपटे रोसई घरटा टिके लाइट नाइ जे टिके अंधारिया अंधारिया लागुची देखंतु एटा हला डाइनिंग एटा हला गुटे रूम एटा गुटे रूम एपटे तांकर महाप्रभु घर एपटे तांको बाड़ियार देखंतु केते बड़ कदली खांदी टिए पड़ी एपटे बाड़ी अच्छी एपटे भी चूल्ही अच्छी एपटे धान धना सीझा सुझी पाई अच्छी देखंतु एपटे इटा छात ऊपर को जीवा सीढ़ी चढ़ीना ये भल ना आसबु झील ये देखे ये धीरे ना आबू आ छात ऊपर को आसलु एपटे देखंतु धान कियारी माने सबुज क्षेत्र परिवेश देखंतु बहुत बढ़िया लगे। ओ ये ऊपर दिशुची देखंतु माखन आमर आ
ଆଉ ତିନିଟା ଅଛି ବୁଝୁରୁ ଦୁଇଟା ଯେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଖନଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଫୁଲ କେତେ ହେଇଛି, ଏଠି କଷି ଧରିଛି। ଆମେ ଗୋଲା ସଂଗ୍ରା ଖାଉଛୁ ଆମ୍ପାରେ ଦେଖ କେଠି ଏଇଟା ମୋ ବାପା ଦୋକାନରେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛୁ। होता ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପୁରୀରୁ ଫେରିକି ଅପା ଘରେ ରହିଲୁ 3-4 ଦିନ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାପରେ ଆସିକିନା ଆମେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଏଇଟା 12:30 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ନାଡ଼ ଛତୁ ବୁଦମୂଳା ଛତୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଟାକଟି କରିକିନା ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଆମେ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ନାଡ଼ ଛତୁ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏବେ ଥକିକି ଆସିଛି ବସ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଭାତ ଡାଲି ଛତୁ ତରକାରୀ ଦହି ଏମିତି ଖାଇଦେବୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଢ଼ି ଆଣିଛି, ସେପଟେ ବାଇଗଣ, ଆପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାମାନ ମାନେ କିଛି କଚାକଚି ହେଇନି, ମୋର ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଗରେ। ଆଉ ଏଟା ମୋ ଅପା ଘରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଗରେ ବସ୍ତାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଡବା ମାନେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ପିଠା ଦେଇଥିଲେ, ଏଟା ଆଣିଛି। ଏପଟେ ଆଣିଛି ଦିଶୁନି ଭଲ ଭାବରେ ଜରିରେ ଆରିସା ପିଠା। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ସାମାନ ଏପଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପୁଅ ରହୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିଛି ସାମାନ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବି ନେଇ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏପଟେ ମାଖନ, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଫାଳ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି ସଜଡ଼ା ନହେଇପାରେ, ଏସବୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବା। କାଲି ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ପାଲଟା କପଡ଼ା ସବୁ ସଫାସଫି କରିବା। ତାଳ ମଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଫେମ୍ପଲିଆ ଧରିଥିଲା। ତାପରେ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ଆସିକି ରାନ୍ଧିଥିଲି ଭାତ, ଆଉ ଟିକେ ବଚିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଭାତ ଥିଲା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଏସବୁ ରାତିରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଜାଭଜି ଟିକେ କରିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଟିକେ ରହିଛି, ବାସନ ସେପଟେ ରହିଛି, ନୁହେଁ ମାଜେ।